ассалому алайкум мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. Созаин хубен мардуми ғариб. Ирӯз 2 июни 2024 сол 1118 сомонӣ ба хотири шумо вақт ҷудо карда ина мошинбозорам омадем. Ана комментаритона мехонем мошиное ки маъқулай шумода бози ма навориш карда рекламатон мекунам. бачаҳо азиз, ҳатман ва ҳатман барои реклама муроҷиат кунем. замин, мошин, хона, квартира, чизе ки боша мо реклама мекунем, фурӯхта метем, фурӯшта мегузорем. албатта ки дар канали ютуби Хонатиҷе, Саудо ТВ, тикток ва инстаграм. ирӯза наварда ҳастай Мерседес сечкаи сия ҳастай, Ford Focus ҳастай, Астраҷи ҳастай 2 дона, Опелашка ҳастай 2 дона. хоб хулас мошинои зур бар шумо далши тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ лайкора бизанен, лайк камай бачако, подписатсия кунен. мерем ако. мо тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия. сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Москвич грузовое ҳастай ки роҳимон кардан дар ноҳияи Темурмалик. солаш 1985. грузовой Москвич дар ҳолати хуби техникӣ. зушориш бензин. соли баромад 85 сол 7000 сомон нархаш. мо муомила ҳам дорам. барои муроҷиат дар WhatsApp-шон занг занед. аз номи канали мо Саудо ТВ бо скидкатон мекунам. мегам мошин нахаду алиша мешава ба ягон 99 боша. хуласи гап алиш мекунем. бо мошин савдо ҳам дорад дӯстон. марама дар WhatsApp занг зада маслиҳат кунем бигирен ша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии имрӯзамон. мошини навбатии мо Opel Astra ҳастай ки соли баромад 2006 сол дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. яъне ҳамин мурдаҳои нав дӯстон. краска тоза, мошинча дар ҳолати хуби техникӣ дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. нархаш 68000 сомонӣ бо муомилаи хубам мекунаша. сӯзишориш бензин. мотор 1.6 коробкаш механика. то декабр документош ҳастай. масъалаи утилизатсия надорад. леки документ дорад. хуласи гап ана ҳамин мошине мебинен савдо мешава срочно бо нархи 68000 сомонӣ. ана даруни мошин, ана сиденияи қафо, хулас мошинча беҳад тоза. масъалаи краскашам паридагӣ, яъне ки ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ надорад. ҳолати хуби техникида қарор дорад. бачакҳое ки аз Москва тамошо мекунен, аз тарафҳои Русия, хушбаҳолтон. хуласи гап ки тамошо кунен, маъқул боша, ҳай соҳибоша занг бизанен, хонагиҳо рафта харидориш кунанд. 68 бо савдои хубам дорад. аз номи канали мо Саудо ТВ чахчах кунем бачако. ин ҳамин ҳолатда мефурӯшанша. муроҷиат карда бигиренша. WhatsApp-шон 918 кор мекуна, дастиам кор мекуна. занг бизанеда маслиҳат карда бигиренша. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astraҷи ҳастай ки дар ҳолати хуби техникӣ дар шаҳри Кӯлоб мошин айни ҳол қарор дорад. нархша мегӯяд 46000 сомонӣ. соли баромад 1999 сол. мотор 1.6 коробкаш механика. утилизатсия 1 сола ҳуҷҷат. телефоншон ҳамин рақамҳои 878
زنگ بزنین، مصلحت کرده بگیرین بچه عزیز. معلومات پره در رقم‌های دستی اخیرش 2214 مراجعت کرده معقول باشه بگیرین. معلومات پرهش خودشان شما دا با میگم. ما همه کامیرا کردیم. خلاص گپ که شما دا ماشینه توزا نشانتون دادیم، میتونین معلومات پرهش بگیرین. فقط از نام کانال ما سعودو تیوی زنگ بزنین. خلاص گپ بچکو، اگر که خواهین نوارو ژیوی زیاد شود در کانال ما پادپیسات سکنین، لایک را بزنین، در امو کامنتر نویسین که نوارا فقط از ماشین بازار میخواهیم تماشا کنیم. همین گپ باشه اگر اجازه کنیم بچه‌ها. میگذاریم با 4 ماشین فروشی. انا این ماشین تماشا کننده دم بگیرین، راحت بکنین بچه عزیز. فورد فوکس 3 میگنشه در ناحیه واسه 2011 سال، سالی برآمدی همین فوکس 3. коробкаш механика. нархша мега 70000 сомонӣ. боз саводои хуб мекунанша. ина ҳами ҳолат, ана ҳами састяни краска беҳад тоза. мошинча худаш нахаду 70000 бо муомилаи хуб мешавад. дискачаи фасон, краска тоза, без сарапина. хулоси гап. пробег 234000 километр. бензини холӣ. мотор 1.6. коробкаш механика. савдо дар назди мошин дар ноҳияи восе дар шаҳри кулоб. дига чӣ тон мефурад бача азиз? ина маълумоти пураша. рақамҳои телефон 888 занг бизанен бигирен шадустон. 234000 километр пробег, коробка механика. хулас мошин нахаду. касоне ки мехара аз номи канали мо занг зана, бо скидка гарантион мекунад. форд фокус марамат занг зада маслиҳат кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини панҷум мерседес бенз се класс ҳастае ки сечкаи сияҳ. соли баромад 285000 сомон нарх. савдо мешавад бо нархи 85 та. муомилаи хуб хулас боз дорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи восе дар деҳаи ҷаврез қарор дорад. муомилаи хуб хулас мешавад. бензини холӣ, мотор 2.4, коробка механика без утилизатсия дӯстон. 6 моҳа ҳуҷҷат дорад. краска тоза, дискои фасон, ҳолати хуби техникӣ хулас нахаду гаштестаи. рақамҳои 985 40 30 90 ватсап дорад. занг зада маслиҳат кунанда мошинчара бигирен. ноҳияи восе дар деҳаи ҷаврез қарор дорад. муомилаи хуб хулас мешавад. акн нагуфтан алиш мешава намешава, то ҷое ки маълумото расидан, мошинча ҳолати хуби техникӣ беҳтарин ҳолат тенҷибад. муомилаи хуб мекунанша. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини шашум опел ашка ҳастае ки аз рӯи дархостҳои шумо навоиш кардем. хулас мошинча соз, ҳолати хуби техникӣ. соли баромад 2006 сол, толка бензини холӣ. ана ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. краска тоза, 4 баллони 85%, 1 сола ҳуҷҷати пирра дар ноҳияи восе, мотор 1.6 дӯстон. бо маслиҳат кунед занг зада бигиренша. ватсап шонда муроҷиат кунед 932 20 30 занг бизанен. аз номи канали мо Савдо ТВ салом расонен. бо скидка гарантион мекунам бача азиз. 70000 сомонӣ дар ноҳияи восе, бензини холӣ, соли баромад 2006 сол. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ.
اوپل استراجی است که راستی بچه‌ها خواهش زیاد کردن در افیر منم رقمو دادن زنگ زدن اگه کامنتر پری استراجی کردن با هم خاطر دو تا سه تا شما نوار کردم پیشنهاد شما اینا کردم بچه‌ها 51000 سومانی سالش 2003 در شهر کلوب قرار دارد. استراجی خراب همینجا باشین اگر در کامنتر نوشتن که ما در همینجا تماشا کردیم به خاطر استراجیو اگر که استراجی زیاد شوه مقصد در همون کامنتر نایسین 51000 سالی برآمد 2003 در شهر کلوب بیز حجت یک شاشی اینژکتور موتور بنزین گاز یورچور коробкаш مکانیکا واتساپ شون 988 07 0200 زنگ بزنین مصلحت کرده بگیریم بچه‌ها. کسانی که در کانال ما پادپیسات نکردن مهمان هستن خوش آمدین حتما پادپیسات کنین لایک های بپلا در نوار زنین نوار ما داشت تماشا کنین. میگذاریم به هشتم ماشینی فروشی اوپل وکترا ا هسته که سالی برآمد 1992 ایشان در ناحیه وسه قرار دارد 22000 سومانی نرخش بنزین گاز یک ساله حجت коробка مکانیکا موتور یک شاشی استراجی زدگی برای تماس رقمای 985 دستی یا اینکه واتساپ 933 زنگ زده از نام کانال ما سعودو تیوی سلام رسونین با سکتون میکنن 92 سال 22000 سومانی ماشینچه در حالت خوبی تکنیکی در قرار دارد خلاص bez رزخود فقط رزخودش بنزین گازه بچه معامله کنین معقول باشه رفته خریداری کنین بچه های واسه مرمت زنگ زنین مطلع کنین بگیرین شا و نگفتن امنا نواری بعد نیمه خدا خواهد خانه ها میشه و مردمی واسه کلوب ما میتونیم خانه ها تان رفته خدمون نوار کنیم یعنی که جیوای ویدیو کده خریداری دا پیشنهاد کنیم دیگه طرفو مقصد خوجند خرغان بخش دوشنبه دیگه طرفو خانه ها تان نوار کرده یا که صورتاشا گرفته روی کنیم بچه مقصد ما رکلامش میکنیم حتما و حتما رقمو در اول نوار در آخر نوار موندگی برای رکلام مراجعه کنیم بچه ما کارتون خدا خواهد تمام میکنیم. میگذاریم به نهم ماشینی فروشی ماشینی فروشی نوبتی ما اوپل استراجی است که روان مون کردن سالش 99 ایشان در ناحیه وسه موتورش یک شاشی اینژکتور بوده است 45000 سومان نرخ واتساپ شونده مراجعه کنین حجتی خب یک نیم ماه دارد یعنی که 45 روز حجت داشته است خدمات 100% بالونو 50% دیسکوش مقصد ساز خوب 5 شوخه ماشین 100% میگه یگان نقص نداره صاحب همین ماشین برادرمون عمر جان دا زنگ بزنین همین رقمای واتساپ 37 پرابگش 42291 کیلومتر قید کردم بچکو خداتون با زنگوات که چخ کرده بگیرین نواری مو تموم میشه اگر نوارو معقول باشه در کامنتر نویسین که نوارو زو بود معقول بود ما انشاءالله کامنتر شما را به نظر میگیریم بچه عزیز خلاص برای رکلام حتما مراجعه کنین زمین ماشین خونه کوارتیر چیزی باشه اگر در واتساپ ایمو تلگرام داریم در این رقمو روی کنین صورتوشا ویدیوشا معلوماتوشا رکلام گرینی کرده در کانال یوتیوبی سعودو تیوی خانه تجه تیک توک و اینستاگرام رکلام گرینش میکنیم فروخته میتیم بچه عزیز حتما و حتما لایک را زنین نوارو معقول باشه 1 تا 5 کیلو سگ گذارین باقی در امان خدا